बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई शख्स बीमारी से तंग आकर तबीबों और डॉक्टरों से मायूस हो गया हो, उसे चाहिए कि इस दुरूद पाक को कसरत से पढ़े। इंशाअल्लाह बीमारी की तकलीफ से निजात पाएगा। दुरूद तंजीना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दी लना बिहा जमीइल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني يا إلهي إنك